हाय फ्रेंड মই পিংকি স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এক ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভাল বহুত দিনৰ পিছত আজি মই অসমতে ব্লগ বনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভুল চুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব দেই আজি ইছুৰ ড্ৰেছটো বেলেগ মানে বুধবাৰ হয় আৰু স্কুল আহিলোঁ আৰু ইমানকে মানুহে থাকে নহয় মোৰ পোৱালিটি কেতিয়া আহিব ময়ো এনেকুৱা থাকোঁ দেই আজি জিমি আহিছে মানে জিমি মানে প্ৰথম দিন নাহিলে कारण घरते काम आसिले कोनोबा किबा फंक्शन आसिले उसको मातिसिले माने ओ गइसिले से कारण अहा नाइ आज 10टा मानर बाजेट पिछते जिमी मो लगते ठाकिले जेटिया आइसु आहिले मरम करिले तापिছত जिमी गोल भड़ा गरल आमे आहिलु घरर और घर आही ए सब करि आसु माने बिहु आही आसे न से कारणे कामटे लागि आसी साइठाक की करूँ कि न करूँ दे और बार जिमी नाय न घरले से कारण एकले एकले करि आसु भूल छुल हेले क्षमा करि देब मुक भालके ना जानु माने एनेकुआ घर सफा करि बोले खसाके कइसु माय और जिमी करि ठाके माने मुई करूँ न करूँ बोले नाय करूँ तथापि माने तीन जनी करिले भाग भाग हो जाए न इमान प्रेशर न पड़े यही बार बेसी के प्रेशर पड़ी गल माने जिमी भाड़ागर ठाकिले से कारण आरु अपना लगे बिहु केनेके की करिले केनेके की धरनर केनेके फंक्शन पाटिले कमेंट जनाब दे मुका ভাল লাগিব एटिया स्कूल पर आही घर कामटे पूरा लागिसु बतरटू पूरा बेया होइसे माने एखनटे देखिसे ना आमर सुकालटू पूरा लेटरा हो गइसे उखनटे एक एटा तांबुल का गस भांगी गल माने इमान बतर बेया होइसे और एटिया माड एटा ना हुजाई गइसे किबा काम आसे कारणे एटिया खा पिया सारी घर कामटे लागिसु देखिसे ना पिछफाले इमान बतर बेया एखनटे ভাল হৈ থাকে তখনटे माने बखुन दे থাকে हवा दे থাকে बतर दे থাকে और एटिया हस्बैंडे घर काम लागिसे हेल्प करिसे माने के दिखाइ आसु ओखनटे लागिसे दिखाई दिसे ना अपना के মই सापर मानु हाथ माने ना जाए इमान ऊपरले से कारणे मानु को लगाई दीसु घर कामले और मुई अकमान करिसु और जिमान के मेरा हाथ जाए से माने के करिसु और इसु खेली ऐसे माम खाए है ना और इतना धूली मेला है ना कि कमर हिंदी आ ही जाए माने कथा कले भी मजिटे आ ही जाए हिंदी एक ना एटिया कामटे लागो अपना लगे साइड हके दे कि करू कि नहीं जिमी आरु मम्मी रूम तो सफा हल एटिया डेटा रूम तो सफा करिसु और ये रूम तो बेसिक लेटरा होइसे कारण घरर सामना रूम तो है न धूली बेसी घुमाई जाए माने और गेस्ट आइले ये रूम टे बही ठाके और बेसिक पुआली पुआली आइले एखनटे खेली ठाके से कारण बेसी माने लेटरा हो गइसे आरु मो रूम टू पुसु रूम टू माने अंकी रूम टू मुई सफा करदेलु प्रथमटे आही पाए आतटिया वीडियो करिबले मानु नासिले माने हस्बैंड जेटी आहिले सेटिया कई किलोरे वीडियो बनाबले मोर स्टांड ना न होय से कारणे वीडियो बनाबले बहुत असुविधा होय से कारणे मानुटू लगाई दीसु मु काम करि आसु वो वीडियो बनाई से दे झाड़ू दी होल एटिया पोछा दीसु इमान लेटरा ओलाइसी न हो एक कम आरो एटिया सबे रूम हो गल आरो किचन आरो हॉल टू ठाकिले माने एटा टाइम हो गल माने डेटा माय आही आसे हो जाए परा और आमी एको खुआ नाई इसु को खुआबो है इसु माने कि कम एको खुआ नाई से कारण जल्दी जल्दी आही दाली भाजी बहाई दिलु एखनटे बहाई बीन्स आलू भाजी और एखनटे दाली
आरु डेटा कारण बैगन भाजी दी एटिया आरु काली किचन टू करीम नहले इमान काम आरु इमान कापुर धोई असु न कि कप मारू दुई बार कपड़ा धुलू आरु धुब आसे माने और बतर टू पूरा ब्या दिखाई आसु एटिया लगे माने रोज दिया ही ना इमान भूख लगे से नहय कि कम मारू देखे से नहय रोज दिया ही ना इनुका बतर रखे से कापुर सुखाई आसु और इमान कापुर आसे धुबले शौक बरखुन आमर घर की करिले माने तापिছত कपड़ा सुखाई आसु कारण भात बहाईसु कपड़ा सुखाईसु कपड़ा सुखा करी तापिछटे भात खाम नहले आक बरखुन दिले गोल आरु कपूर आजी लड्डू हो जाब माने है ना एटिया मैं भात खाई लो दे बहुत भूख लगे से माने खाई करी होल माने बहुत आराम मिले तापिছত बर्तन धोलु तापिছত एटिया कापुर सुखी गल जेने तेने आनी दिलो आरु कापुर आसे माने बाहर सुखाई दिसु आज होइसे नेक्स्ट डे काली काम न करिलु माने इमान भागरी गईसु से कारणे आज काम करिम एटिया स्कूल गई आसु तापिছত आही काम करिम सटरडे व्हाइट पिंधि थाके न होय तुम्हार धुनिया बैग आज नाकान्दिबा নহয় गुड उमा दे दिया অকণ ৰ'বা অলপ ৰ'বা চবু যাই লওক তাৰপৰা তুমি আহিবা অ'কে ইছু আজি কান্দা নাই নহয় কান্দিছে তুমি চলো स्कूल छुट्टी दिया पिছত आमी आइलु हनुमान मंदिर कारण आज हनुमान जयंती आसिले आरु इमान भाल दिने आसिले से कारण मैं चादर मेखला पिंधि आइसिलु आई पाई पूरा पूजा दिलु मनटू बहुत बेसी भाल लागिले माने आरु हनुमान जी को मैं बेसी मानु माने बिया जेटिया हुआ नासिले तेटिया लगे मानी आसु आरु जेटिया संसार हो जाए इमान टाइम नापाओ मंदिर जाबले आरो एटिया आज माने इमान भाल दिने आसिले न से कारण हजबेंडे लोही आइले और आही पाई इमान मनटू शांति लगिसे न कि कम और इमान भीड़ और इमान मानु आसिले न अपना लेके देखिब सागे मंदिरटी इमान भालके माने इमान धुनिया के सजाइसे নহয় कि कम आरु आगर पर आहिसु एबार आही माने बहुत बेसी ভাল लागिले माने इमान मानु आसिले न से कारणे और बेसी माने धुनिया करे सजाइसिले आरु एकिंडे प्रसाद लई आइसु बजरंगबली जी पसंद होय फेवरेट होय लई आइसु आरु अपना लोक दिखाई आसु दे केने के सजाइसे आरु एटा कथा अपना लोग के जेटिया हनुमान मंदिर जाब तेटिया राम राम जपिब ता पिছত हनुमान चालीसा पढ़िब ताहले बहुत बेसी भाल होय माने मैं हनुमान चालीसा पाठ करिलु एटिया मोर हजबेंड हुआ ना एटिया है ना एखिनटे लक्ष्मी नारायण हनुमान और शिवजी आसे एखिन मंदिरटे एटिया पूजा हो गल आम घर जाऊँ और मानु आही आसे दे एटिया आहिलु एटिया काली आधा काम करिसिलु নহয় किचन काम करा नाय से कारण एटिया चेंज करिलो कि बाटा खाइलो तापिছত किचन साफ करिम
তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব মানে কাপোৰ কালি ধুলোঁ ৰাতি হৈ গ'ল মানে ধুই আছোঁ ৰাতি হৈ গ'ল কাপোৰ অকণমান আছে ফল্ড কৰিবলৈ তা কৰিম আৰু মায়ে কিবা কাপোৰ দেই গৈছে ৱাশ্বিং মেচিনতে তাকো শুকাম তাৰপিছতহে কিচেন সাফ কৰিম মানে কিচেনৰ কাম কৰিম এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ দেই কিবা এটা খাই লওঁ পুৰা কিচেন চাফা কৰিবলৈ লাগিছোঁ পুৰা খালী কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে আছে এইখিনি ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে বস্তুকেইটা মানে বস্তুকেইটা প্ৰথমতে চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত বাচনকেইটা কৰিম বুলি কি কৰিম আৰু দেখ ইমানে আছে আৰু এইখিনি আৰু জিমি থাকিলে আমি মানে সদায় জিমি কিবা মানে ফাংচন আহি থাকিলে ঘৰত থাকে কাম কৰি দিয়ে হেল্প কৰি দিয়ে মানে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মায়ে চাউল গুড়ি খুন্দিব গৈছে পিঠা কাৰণে বিহুতেতো পিঠা বনাব হয় ন সেইকাৰণে আৰু ইমান দিনে কৈ আছিলোঁ অসমীয়া মাজতে হিন্দী কৈ দিলোঁ ন সেইকাৰণে বেছিকৈ অসুবিধা হৈ গ'ল মানে অসমতে কথা পাতিবলৈ একো নহয় আকৌ কম কৈ ল'ম দেই এতিয়া স্কুল যাওঁ নহয় চবৰ লগতে অসমতে কথা কওঁ ভুলভাল হয় তথাপি চলেগা হ'বনে মাজে আপোনালোকক কিবা কিবি কৈ দিওঁ যেতিয়া ৰেষ্ট লওঁ কাম কৰি থাকোঁতে তেতিয়াই কৈ লওঁ কাৰণ এতিয়া হাজবেণ্ডে নাই ঈশ্বৰ মই একেলে আছোঁ হাজবেণ্ডে কিবা শ্বপিং কৰিবলৈ গৈছে কালি উলুকা হয় ন সেইকাৰণে আৰু একেলে কৰি আছোঁ আপোনালোকে জানিছে চাগে যোনে কাম কৰে ঘৰৰ বোৱাৰী ছোৱালী হয় মানে ঘৰৰ যিমান কাম আছে কেতিয়াবা কাম ওলালে পুৰা ঘৰটো আমি চাফা কৰি দিওঁ বেছি টাইম নালাগে पर কিচেনটো মানে ইমান টাইম কিয় লাগেনো বেছি টাইম লাগি যায় মানে খংগি উঠি যায় খতম হ'বই নাই মানে কি কৰিম আৰু আঠা হৈ লাগি থাকে মানে তেল লাগি থাকে ন এনেকৈ লাগি থাকে আমি যিমান ভালকৈ ৰাখোঁ সিমানেই লেতেৰা হৈ থাকে কৰি আছোঁ চাফা কৰি আছোঁ যোৱাই নাই ভাই কি কৰিম চাবোন আৰু চফ পানী দি চাফা কৰি আছোঁ তথাপিও ভালকৈ যোৱা নাই হ'লেও জলদি কৰি দিলোঁ আৰু যেনে তেনে ফাইনালি এতিয়াহে হৈছে কিচেনৰ কাম মানে হৈ গ'ল পুৰা আৰু অকণমান বস্তু ধুবলৈ আৰু চবেই হৈ গ'ল দেই এতিয়া চবেই হৈ গ'ল এতিয়া বাছ কাপোৰ ৰুম ঠিক কৰিব আছে কাম এতিয়া খতম হ'ল গা পা ধুই আহিলোঁ তাৰপিছত চাওক ইমান বতৰটো বেয়া কৰিছে এতিয়াহে বৰষুণ দিব চাগে বৰষুণ দিব হয় ন ভগৱানে এতিয়া অকণমানকৈ বচাই দিলে কি কৈছোঁ জানিছেনে এতিয়াহে বৰষুণ বতাহ দিছে গা পা ধুই আহিলোঁ কাপোৰ লৈ আহিলোঁ ঠিক কৰিছোঁ নহ'লে কাপোৰ ভিজিলে কি কৰিলোঁ হয় কোৱাচোন ভগৱান কাপোৰ পুৰা লড্ডু হৈ গ'ল হয় এতিয়া পুৰা ৰুম ঠিক কৰিছোঁ ভাল লাগিছেনে আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ দেই একেলে কাম কৰিছোঁ আৰু জীৱনতে সঁচাকৈ একেলে কৰিব লাগে নহ'লে মানুহে
হেল্প কৰিলে কৈ থাকে, কাৰ পৰা হেল্প ল'ব নালাগে, হয়নে? আপোনালোকক কেনেকৈ লাগিলে ৰুমটো কমেণ্টে জনাব দেই। এতিয়া পূৰা কাম হৈ গ'ল আৰু মায়ে চাউল খুন্দি আনিলে আৰু আজি ৰাতিতে পিঠা বনাব। আকৌ নতুন এক ব্লগতে আপোনালোকক দেখাম আৰু কি বিহু বুলি কয় আপোনালোকক, হাপি ৰঙালী বিহু। ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব দেই, ভালকৈ ক'ব। এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, জানিব হৈছোঁ তথাপি হোৱা নাই মানে এনেকুৱা। আৰু এতিয়া খতম হৈছে, গা পা ধুই আহিছোঁ, একো লোৱা নাই মানে ইমান টাইম হৈ গ'ল ন, 4:30 মান বাজি গ'ল সেইকাৰণে। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে ভিডিঅ'টো, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকৈ ভাল পাই দি থাকিব সদায়। আৰু মোৰ ফালে মই আপোনালোকক বেছিকৈ ভাল পাওঁ সঁচাকৈ। আৰু কি ক'ম আৰু কিছুমান কথা আছে ক'বলৈ আপোনালোকক ক'ম, মানে সদায় এনেকৈ থাকিলে নহ'ব ন, কিছু কথা মানে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আপোনালোকক, তো সেইকাৰণে ক'ম। এইটো ব্লগতে নহয় আৰু এটা ব্লগতে ক'ম আপোনালোকক, অসমতেই ক'ম। মানে অসমতে ক'লে কি হয় জানিছেনে, হিন্দীতে যিমান স্পীডতে কওঁ অসমতে ক'বলৈ মুখতে নাহায়, সেইকাৰণে অসমতে ক'বলৈ মোক অসুবিধা হয়। নহ'লে অসমতে ক'বলৈ ভাল লাগে মোকো, এনেকৈ নহয়, চবে হাঁহি থাকে ন, সেইকাৰণে লাজ লাগে। আৰু বাছ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, লাভ ইউ অল, বাই।